গংগাৰ তীৰত অসমৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা অসমৰ যুৱতীৰ নিথৰ দেহ। দুই পুৰুষ বন্ধুৰ সৈতে গৈ সন্তানহীন হৈছিল অসমীয়া যুৱতী। উত্তৰাখণ্ডত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসমৰ সন্তানহীন যুৱতীৰ মৃতদেহ। পৰীক্ষাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল হাফলঙৰ চুণ্টিলাৰ ৰশ্মিতা হোজাই নামৰ যুৱতীগৰাকী। 4 জুনত নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল যুৱতীগৰাকী আৰু 5 জুনত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধান নাছিল ৰশ্মিতাৰ। আৰু মঙলবাৰে পুৱা গাৰোৱাল জিলাৰ পাউৰিত গংগা নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰশ্মিতাৰ মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে ৰেলৱে নিযুক্তি বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছিল 26 বছৰীয়া ৰশ্মিতা। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতেই শিৱপুৰীত কেম্পিঙৰ বাবে দুজন পুৰুষ বন্ধু পূৰ্বৰ সহপাঠী হাৰিয়ানাৰ হেমন্ত শৰ্মা আৰু আন এজন বন্ধুৰ সৈতে উত্তৰাখণ্ডলৈ গৈছিল ৰশ্মিতা। পিছত তেওঁৰ বন্ধুসকলে ৰশ্মিতা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে ডিমা হাছাওৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্ডুছাইও সামাজিক মাধ্যমত নিৰুদ্দিষ্ট ৰশ্মিতাৰ সন্ধানৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল। আৰু আজি দেৱলাল গাৰ্ডুছাই সামাজিক মাধ্যমযোগে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ সন্ধান উলিওৱাত কৰা সহায়ৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনায়। ইফালে উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰশ্মিতাৰ মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে শেষবাৰৰ বাবে 5 জুনৰ সন্ধিয়া মাকৰ সৈতে কথা পাতিছিল অসমৰ ডিমা হাছাওৰ বাসিন্দা ৰশ্মিতা হোজাই। সেই সময়ত ৰশ্মিতা ৰেলেৰে উভতি অহাৰ কথা অস্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল মাতৃৰ আগত। ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ডিমা হাছাওবাসীয়ে। ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন দল সংগঠন মিলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। যি পত্ৰত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। 5 जून 2025 को हम लोगों को जानकारी मिला था कि रश्मिता होजाई जो एक होजाई बस्ती का चुंटिला होजाई का एक युवती दिल्ली में आरआरबी का एग्ज़ाम देने के लिए वो गई थी और उसके बाद उनका कुछ अच्छी तरीके से जानकारी नहीं मिला और आज सवेरे लगभग 10 बजे के आसपास उनका सब बरामद हुआ है। तो इसके लिए बहुत हम लोग दुख में है अभी। और हम लोग उनके साथ जो 2 युवा उनके शायद दोस्त या कुछ ऐसा जानकारी में मिला है कि उनका एक क्लासमेट भी था। तो उनके ऊपर भी हम लोगों को अभी शंका हो रहा है कि उनके वजह से ही शायद वो नदी में कूद गई या ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ विभिन्न संगठन जो डिमा हासाओ के JNH हो, DMA हो, DSU और हरिंगमा के गाँव वाले रिप्रेजेंटेटिव्स आकर हम लोगों ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया है कि उनकी जो हत्या जो उनके ऊपर ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो उसके ऊपर खरी से खरी इन्वेस्टिगेशन होके जो भी इसमें कल्प्रिट हो या जो भी इसमें शामिल है उनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया है। और साथ ही साथ हम लोगों को जिस प्रकार से अभी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग के ऊपर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, अन्य हमारे देश में ही विभिन्न राज्य में जब हम लोग यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त घटना का शिकार होना पड़ता है। तो आज हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, हम लोग का दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनसे हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग का सिक्योरिटी और हम लोग का जो युवती और युवक जो पढ़ाई के लिए अन्य राज्य में जाते हैं उनको ऊपर में सुरक्षा दिया जाए। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई घटना हो तो कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सरकार भी अपना ठोस कदम उठाए ताकि भविष्य में हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के जो युवा है, युवती है, जो पढ़ाई करने के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए जो बाहर जाते हैं उनको सुरक्षा मिले। ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পৰিস্থিতিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দিল্লীৰ মহিন্দ্ৰগড়ৰ হেমন্ত শৰ্মা আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকৰ পংকজ কোকাৰাক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে। 2জন লোকে শিৱপুৰী আৰক্ষী থানাত ৰশ্মিতা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ দিছিল আৰু নদীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে উটুৱাই লৈ যোৱা বুলি দাবী কৰিছিল। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।